آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ کانگریس حکومت کی جانب سے عوام کے مسائل کی یکسوئی کے لیے پرجاوانی پروگرام کا دوبارہ آغاز، عہدیداروں نے عوام کی شکایتیں کی موصول۔ اگلے 2 دن میں ریاست کے مختلف اضلاع بشمول حیدرآباد میں بارش کی پیش قیاسی، راحت اور بچاؤ کاری عملہ متحرک۔ اکبر باغ ڈویژن میں ترقیاتی کاموں کا آغاز، مجلس رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ نے ڈویژن کے مختلف علاقوں کا کیا دورہ۔ آندھرا پردیش میں مسلمانوں کو دیے جانے والے تحفظات سماجی انصاف پر مبنی، تلگو دیشم حکومت تحفظات جاری رکھے گی، تلگو دیشم قائد نارا لوکیش کا بیان۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ ریاست آندھرا پردیش میں مسلمانوں کو دیے جانے والے تحفظات سماجی انصاف پر مبنی ہیں اور یہ کمیونٹی کو لبھانے کا کوئی سیاسی حربہ نہیں ہے۔ تیلگو دیشم رکن اسمبلی اور پارٹی سپریمو نارا چندرابابو نائیڈو کے فرزند لوکیش نے ایک خانگی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ریاست میں مسلمانوں کو تحفظات تعلیمی اور معاشی پسماندگی کی بنیاد پر پچھلے 2 دہائیوں سے دیے جا رہے ہیں اور ان کی پارٹی اور ان کی حکومت اسے جاری رکھنا چاہتی ہے۔ انہوں نے این ڈی اے حکومت میں اسپیکر عہدے کی مانگ کیے جانے کے سوال پر کہا کہ وہ کسی پوسٹ کے مطالبات نہیں کیے ہیں بلکہ ریاست کے لیے فنڈز چاہتے ہیں۔ تلنگانہ ریاست میں ہوئے لوک سبھا انتخابات کے سلسلے میں ضابطۂ اخلاق ختم ہونے کے فوری بعد تلنگانہ کانگریس حکومت کی جانب سے پرجاوانی پروگرام کا پرجا بھون میں دوبارہ آغاز کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ مذکورہ پروگرام منگل اور جمعہ کو منعقد کیا جاتا ہے، جس کے دوران حکومتی عہدیدار عوام سے شکایتیں وصول کرتے ہیں اور ان کی یکسوئی بھی کی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، اس اہم خبر کے ساتھ دیگر خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے محمد اختر کے ساتھ۔ کانگریس حکومت اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست میں اقتدار حاصل کرنے کے بعد عوامی مسائل کی یکسوئی کے لیے پرجاوانی پروگرام کا آغاز کیا، لیکن ماہ مارچ میں پارلیمانی انتخابات کے سلسلے میں انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ ہونے کے بعد اس پرجاوانی پروگرام کو بند کر دیا گیا تھا۔ جمعرات کے روز ریاست میں انتخابی ضابطۂ اخلاق ختم ہونے کے بعد جمعے کے روز سے پرجاوانی پروگرام کا دوبارہ آغاز ہوا۔ آج پرجاوانی پروگرام میں عہدیداروں نے ریاست کے مختلف اضلاع سے آنے والی عوام سے ملاقات کی۔ اس موقع پر اساتذہ نے فوری طور پر میگا ڈی ایس سی منعقد کرنے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اطلاع ٹی ناگیشور راؤ اور وزیر سول سپلائز اتم کمار ریڈی نے حیدرآباد کی تاج کرشنا ہوٹل میں 24 رائس سمٹ کی 2 روزہ کانفرنس کا شمع روشن کرتے ہوئے افتتاح انجام دیا۔ وزیر اطلاعات ٹی ناگیشور راؤ نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ تلنگانہ ملک بھر میں دھان کی پیداوار میں مثالی بن کر اس لیے ابھر رہی ہے کیونکہ یہاں کی حکومت کسانوں کو ہر طرح کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ وزیر سول سپلائز اتم کمار ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ریاست تلنگانہ میں 3000 رائس ملز ہیں، جن کی وجہ سے دھان کو چاول میں تیزی کے ساتھ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس کانفرنس میں دنیا بھر سے 100 ممالک کے مندوبین نے شرکت کی۔ Extension of right to life, which is enshrined in our constitution, interpreted to include right to live with human dignity, which includes right to food and basic necessities. Our National Food Security Act envisages and mandates the state to provide sufficient nutritious food grain to all the needy
and holders of food security card at minimal or zero cost. The government, to ensure food security to the people, is distributing the rice realized after milling of paddy purchased from farmers to the targeted beneficiaries through food safety net schemes. The government has also taken up fortification of rice with micronutrients to address hunger and other micronutrient deficiencies, and around 30 million beneficiaries in the state are receiving this fortified rice through various schemes every month free of cost. Accounting for 45% of the global market share. India's rice is exported to more than 100 countries in the world. In the future, India will have more surplus rice to export to foreign countries by 2030. Telangana is exporting its rice mainly to countries like Philippines, USA, Bangladesh, United Arab Emirates and UK. Varieties like Sona Masuri, Sama Masuri, HMT, MTU 1010 boiled, IR64 steamed rice, JGL varieties are having huge demand in other countries. नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन ने मीडिया से बात करते हुए इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि वो एग्ज़िट पोल्स पर पाबंदी आयद करें, क्योंकि एग्ज़िट पोल्स बरसर-इक़्तिदार जमातों की ईमा पर उनकी कामयाबी की क़यास आरायां करते हुए स्टॉक एक्सचेंज में उछाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इंतखाबी मुहिम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सरमायाकारों से अपील की थी कि वो 4 जून तक सरमायाकारी शेयर बाज़ार में करने से गुरेज करें, लेकिन एग्ज़िट पोल जारी होते ही शेयर बाज़ार में उछाल आ गया था, लेकिन खुफिया नताइज सामने आने के बाद इसमें गिरावट आ गई थी। కానీ 4వ తారీఖు నాడు యాక్చువల్ రిజల్ట్స్ వస్తుంటే ఆ యాక్చువల్ రిజల్ట్స్ రావటం మొదలు కాగానే ఆ ఒక్క రోజే షేర్స్ అనేది 31 లక్షల కోట్ల పతనం జరిగింది. ఇది సామాన్య ఇన్వెస్టర్స్, సామాన్యులు లాభపడ్డారు, నష్టపోయారు. పెద్ద పెద్ద ఇన్వెస్టర్లు అనేది లాభపడటం జరిగింది. దీనికి బాధ్యులు ఎవరు, దానిపై విచారణ జరపాల్సి ఉన్నదన్న మాట మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఎన్నికల ప్రచారంలో మోడీ, అమిత్ షా ప్రజలను తప్పుదిగో పట్టించే విధంగా అనేక రకాలుగా మతతత్వాన్ని రెచ్చగొడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీని దూషిస్తూ విమర్శ वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट के मिडीगड्ढा के पिलर्स में आने वाले शिगाफ का मरकज़ी टीम के हमरा दौरा करते हुए के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि किसी भी आबपाशी प्रोजेक्ट में आने वाली ख़राबी को दूर करने की ज़िम्मेदारी नेशनल डैम और मरकज़ी हुकूमत की होती है। इसलिए मरकज़ी हुकूमत की तश्कील के फौरी बाद मिडीगड्ढा में आने वाले शिगाफ के तामीरी काम पाए तकमील किए जाएँ। उन्होंने साबिक़ BRS हुकूमत पर कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट में धांधलियों करने का इल्ज़ाम आयद किया। ఇక్కడ మీరు లీకేజ్ అని పర్ఫెక్ట్గా చేసుకుంటే తప్ప మీకు అరెస్ట్ లేదు. మీరు అప్పుడు ఏదో పియూ గ్రోత్ మరి ఎప్పుడు చెప్పారు మీరు? క్వైట్ సమ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ దెమ్ అండ్ సి గారు ఇచ్చింది సార్, సి గారు ఇచ్చినాము అండ్ ఈ గారు కూడా చెప్పింది సార్. అందరూ ఓవరాల్ ద వర్క్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ దిస్ ప్యారెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టోటల్ అయితే 1.5 కిలోమీటర్ అబౌట్ 1/3 కూడా కాలేదు సార్ కంప్లీట్గా. ప్లస్ మనకి గ్రౌండింగ్స్లో 4 వెంట్స్లో మనకు సీపేజెస్ వచ్చినాయి. అక్కడ డిస్ప్లేస్ అయి ఉంటుంది కింద. సో అది స్ట్రెంథెన్ చేసుకోవాలి సార్. ల్యాప్ట్ కింద ఉన్న ఫౌండేషన్ స్ట్రెంథెన్ చేసుకోవాలి.
ఆ తర్వాత సిమిలర్గా మళ్ళీ లీకేజ్ రాకుండా అప్స్ట్రీమ్ సైడ్ మనం సిమెంట్ కోటింగ్ చేసుకుంటే మళ్ళీ లీకేజ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. లేకపోతే 9 మీటర్స్ సెట్ చేయాలి కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. ఫర్దర్ డ్యామేజ్ కాబట్టి ప్రొటెక్షన్ వర్క్స్ చేస్తాం. ఆ వర్క్స్ ప్లస్ గేట్స్ అన్ని కూడా ఇంకా సరిపోదండి. महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि अगले 2 दिनों में रियासत के मुख्तलिफ अजला बशमूल हैदराबाद में बारिश का कवी इम्कान है। JHMC और महकमे DRF ने अपने अमले को बचाव राहतकारी कामों के लिए तैयार रखा है ताकि एमरजेंसी सूरत हाल में बचावकारी काम किए जा सके। नज़रामी इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कौमी महकमे मौसमियात ने बारिश की पेश क़यासी की है। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बशमुल दारुल हुकूमत हैदराबाद में बारिश की पेश क़यासी की गई है। हैदराबाद में जुम्मा, हफ्ता और इतवार के दिन बारिश का इम्कान है। जुमे की शाम से बारिश हो सकती है। हफ्ता और इतवार को भी शाम या रात में बारिश की पेश क़यासी की गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली अहमद वलाला की निगरानी पर अकबर बाग डिवीज़न के पलटन में 150 mm डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बूस्टर का इफ्तिताह अमल में आया। इस बूस्टर के आगाज़ से डिवीज़न के अवाम को काफ़ी सहूलत होगी। रुकन असम्बली ने पलटन के मुख्तलिफ इलाक़ों के अलावा सपोटा बाग का भी तफसीली दौरा किया। मुकामी अवाम के मसाइल की समाअत की और ओहदेदारों को उनकी जल्द यकसुई की हिदायत दी। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली अहमद वलाला की गुलपोशी की और उनसे इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर सैयद मिनाजुद्दीन भी मौजूद थे। दराज से पानी के प्रेशर का मसला था, पिछले ज़िमन में हमने नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पर एक बूस्टर का लगाया ताकि जो लो प्रेशर है तो प्रेशर इम्प्रूव हो और लोगों को अच्छा पानी मिले। और हमने देखा तो हमने नुमाइंदगी की तो वो भी थोड़ा चेक कर वो रेक्टिफाई कराइए ताकि ये प्रेशर बढ़ने के बाद हम समझते थे कि पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ तक समझता हूँ बकेट क्लीनिंग का टेंडर भी आज खुला। आज 5 बजे बकेट क्लीनिंग का टेंडर खुल रहा है। जैसे ही बकेट क्लीनिंग का टेंडर खुल गया, जैसे एजेंसी अलर्ट हुई, प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर पलटन और सतराबाद के अंदर लगाने का है। ठीक है ना, आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना पुलिस का हैक आई ऐप के हैक होने की चंद ही दिनों के बाद एक और ऐप TS कॉप की भी हैक होने की इत्तला मिली है। बताया जा रहा है कि हक आई को हैक करने वाले ही TS कॉप के हैक होने के जिम्मेदार हो सकते हैं। तेलंगाना पुलिस की तरफ से TS कॉप को मुख्तलिफ जराइम की यकसुई के सिलसिले में इस्तेमाल किया जाता था। इस हैकिंग के बाद महकमे पुलिस चौकस हो गया है। एक हफ्ते के दौरान तेलंगाना पुलिस का मेजर डाटा लीक हुआ है और ये एक ही हैकर की कारस्तानी समझी जा रही है। साइबर क्राइम पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल DG CID शिखा गोयल ने बताया है कि इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है और तहकीकात जारी हैं। रामंतपुर गवर्नमेंट होम्योपैथिक हॉस्पिटल में छत पर लगी सीमेंट के गिर जाने से पोस्ट ग्रेजुएट के 2 तलबा जख्मी हो गए हैं। बताया गया है कि दोनों तलबा के सर पर गहरे जख्म आए हैं। उनका हॉस्पिटल में इलाज किया गया। इस वाक़े के बाद हॉस्पिटल के दूसरे कमरों पर भी नज़र रखी जा रही है।
تلنگانہ کے کرتال منڈل میں چاشمبی کی رات 2 نوجوانوں کا قتل ہوا تھا. اب اس قتل واقعے کے سلسلے میں سنسنی خیز انکشاف ہوا ہے کہ بی جے پی کے لیڈر جلکم روی کے ساتھ مبینہ مخاصمت اس قتل کی وجہ ہیں. تفصیلات کے مطابق 24 سالہ سیشاگری شیوا گوڑ اور 25 سالہ جی شیوا گوڑ واٹس ایپ گروپ چلایا کرتے تھی. بی جے پی کے لیڈر روی کی سالگرہ تقریب کی تصویر واٹس ایپ گروپ میں ڈالی گئی تھی، لیکن سیوا گوڑ نے ان تصاویر کو ڈیلیٹ کر دیا تھا. اس بات کو لے کر روی برہم ہو گیا اور دونوں کو اپنے دفتر واقع کرتال بلایا. اس دوران مہنوشی بھی ہوئی اور تصاویر کے ڈیلیٹ کرنے کے معاملے پر بحث و تکرار ہوئی. اس کے ساتھ ہی مہلک ہتھیاروں سے دونوں شیوا گوڑ پر حملہ کیا گیا جو مقام واقع پر ہی ہلاک ہو گئے. پولیس نے روی کو تحویل میں لے لیا ہے. مزید تحقیقات جاری ہیں. آندھرا پردیش میں سیاسی رقابت کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. جمعے کو تلگو دیشم کے کارکنوں کی طرف سے سابق ایم ایل اے کے نانی کے گوڈیواڑہ میں واقع مکان پر انڈے پھینکے گئے. حالانکہ پولیس وہاں پر موجود تھی، اس کے باوجود بھی تلگو دیشم کارکنوں کی طرف سے انڈے پھینکے گئے. انتخابی نتائج کے بعد سے تلگو دیشم اور وائی سی پی کے کارکنوں کے درمیان جھڑپیں دیکھی جا رہی ہیں. ٹولی چوکی کے وسیع تر علاقے میں کئی اسکولز قائم ہیں جو طلباء اور طالبات کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے میں مصروف ہیں. تاہم آدتیہ نگر کالونی سوریہ نگر میں قائم کیے گئے ٹیلنٹ پارک اسکول کئی خصوصیات کے ساتھ ایک اہم اور منفرد مقام رکھتا ہے. حالیہ عرصے میں منعقدہ ایجوکیشن ایکسپو میں بھی اس اسکول کی طرز تعلیم کی کافی ستائش کی گئی ہے. اسکول اور اس کی خصوصیات پر پیش ہے یہ خصوصی رپورٹ. تعلیمی ادارے کے قیام کا مقصد نہ صرف طلباء و طالبات کو تعلیم سے آراستہ کرنا ہوتا ہے بلکہ معاشرے کے آداب و اطوار سے واقف کروانا اور بہترین تربیت فراہم کرنا بھی ان میں شامل ہے. انہی مقاصد کے تحت آدتیہ نگر کالونی سوریہ نگر ٹولی چوکی میں ٹیلنٹ پارک ہائی اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جہاں طلباء و طالبات کے لیے سی بی ایس ای اور ایس ایس سی کریکولم موجود ہے. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ رسپیکٹ، آنیسٹی، ہیومینٹی کی بھی یہاں تعلیم دی جاتی ہے. کشادہ عمارت میں پری پرائمری سیکشن، پرائمری سیکشن اور ہائی اسکول سیکشن بنائے گئے ہیں. اس اسکول میں منفرد تعلیمی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے جو بچوں کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے. اسکول کی کشادہ چھت پر طلباء کے لیے منی زو بنایا گیا ہے جس میں مختلف چرند پرند موجود ہیں. صبح کے سیشن کا آغاز ٹیچرز کی جانب سے اپنائیت کے ساتھ کیا جاتا ہے. طلباء کے لیے پلے زون ہے جہاں پر انڈور گیمز کے علاوہ سیلف ڈیفنس پر مشتمل مختلف سپورٹس کی تربیت فراہم کی جاتی ہے. طلباء کے لیے روبوٹکس جیسے مضمون پر خصوصی تربیت کو یقینی بنایا جاتا ہے، جبکہ سائنس لیب میں مختلف ایکسپیریمنٹس کو بھی کروایا جاتا ہے اور طلباء خود عملی طور پر اسے انجام دیتے ہیں. مختلف انڈور گیمز جیسے ٹیبل ٹینس، ٹیبل ساکر کے علاوہ جسمانی صحت کو یقینی بنانے کے لیے سوئمنگ پول کی سہولت بھی دی گئی ہے جس میں ماہر تیراکی کی نگرانی میں طلباء کو تربیت فراہم کی جاتی ہے. 3D پرنٹنگ کی خصوصی ٹریننگ کے علاوہ کمپیوٹر لیب میں پریکٹیکل سیشن کو بھی یقینی بنایا جاتا ہے. اسکول میں انٹریکٹیو لرننگ کے ذریعے مختلف زاویوں کو سمجھانے کی کامیاب صحیح بھی کی جاتی ہے. طلباء و طالبات کی مخفی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے ایکسکیو لیب بھی فراہم کیا گیا ہے جہاں پر مختلف قسم کے ویڈیوز بناتے ہوئے ایڈیٹنگ بھی کی جا سکتی ہے. حال ہی میں حیدرآباد میں منعقدہ ایجوکیشن ایکسپو میں اسکول کی جانب سے پیش کی گئی ٹیچنگ میتھڈولوجی کی بھی کافی ستائش کی گئی ہے.
اسکول کے سربراہ سے جمال قادری نے اس سلسلے میں تفصیل بتائی، جبکہ تعلیمی طریقہ کار پر ریسرچ کر رہے بین الاقوامی اسکالر نے بھی ٹیلنٹ پارک ہائی اسکول پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ You'll never find any school, it's tough to find, I'll challenge you, where they'll have all these activities in one place. It's an activity, we don't call it a co-curricular, we don't call it extracurricular activities. We call it co-curricular activities. We have a swimming pool, we have XQ Video Lab. We are the first one in Telangana to have XQ Video Lab tie-up in South and Telangana. Now they are in about 5 or 8 schools now, but they teach us green screen activity, how to become a content writer, how to present it on screen and all that. Likewise, we have football. School Cinema is another company from Bombay, which does a lot of. They have made more than 200 movies, out of which about 7-8 movies are national award winning movies. Acting भी सिखाते हैं। हाँ, acting नहीं सिखाते, What is that but cinema? School Cinema does moral science kind of a thing for us. Okay. Kids have to see the cinema every month, one cinema, and after the cinema there is a workbook given which will talk about, they have to write what they have learned out of that movie, and teachers will go through that to assess which direction child is going. Fantastic. That's the moral of the movie and all that. And then we have got mini zoo, which is also very unique in a school, for pre-primary kids, where it involves emotions for the kids. Like earlier we used to have pets in our home. Before that in verandas we used to have. Now they're all living in flats. So for that reason we have that. We have an auditorium, we have a 3D printing and robotics lab. I think we've been doing this from 2018. Even today schools are thinking about it. We have been doing from 2018. 3D printing and all. So overall it's a great place to be for a child, and one best thing about our school is it's a happy school where kids love to come back again and again and again. I'm a professor, Dr. Shoaib. I'm an educationist with many pedagogies. I found this school using the latest pedagogy in the world called the discourse-oriented pedagogy, which has not yet come to India. The DOP is a new kind of learning and teaching. We started this 2 years back online called New Education Initiative. While I was scanning through to see creativity, innovation, design thinking, ideation and innovation, they have enhancing the knowledge, skills and competency of the student rather than rote learning and memory learning. They have made the first attempt. If they just fine tune it, this school will be a leader in many aspects. Discourse oriented pedagogy. Not many professors know about it, but this is the latest in teaching and learning. And if this comes to India, the children will be highly creative and highly skilled and competent. And this is the first attempt that they are doing. As a researcher, I am saying this, and that's why I am so happy to sit down and see what they are doing. انجمن برائے فروغ تعلیم و تحقیق حیدرآباد کے زیر اہتمام 9 جون اتوار کو شام 7 بجے ابوالکلام آزاد اورینٹل ریسرچ انسٹیٹیوٹ واقع باغ عامہ میں پروفیسر محسن عثمانی ندوی کا توسیعی لیکچر منعقد ہوگا۔ انجمن برائے فروغ تعلیم و تحقیق حیدرآباد کے زیر اہتمام ملک کے ممتاز محقق اور معروف ادیب پروفیسر محسن عثمانی ندوی، سابق ڈین اسکول آف عربک اسٹڈیز انگلش اینڈ فارن لینگویجز یونیورسٹی افلو کا ایک توسیعی لیکچر بعنوان بدلتے حالات اور ہماری ذمہ داریاں 9 جون بروز اتوار شام 7 بجے ابوالکلام آزاد اورینٹل ریسرچ انسٹیٹیوٹ باغ عامہ نامپلی میں منعقد ہوگا۔ مولانا مفتی حافظ سید صادق محی الدین فہیم صدر یونائٹڈ مسلم فورم صدارت کریں گے۔ پروفیسر اشرف رفیع سابق صدر شعبہ اردو عثمان یونیورسٹی مہمان خصوصی ہوں گی۔ ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد خیر مقدمی تقریر کریں گے، جبکہ پروگرام کا آغاز قاری عبداللہ کلیمی کی تلاوت قرآن مجید سے ہوگا۔ عبدالرحمن پاشا کنوینر نے اہل علم و دانش حضرات و خواتین سے میں احباب اس اہم لیکچر میں شرکت کی گزارش کی ہے۔
वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके वैदेही नगर में एक शॉप खाली कराने के मामले में तनाज़ा उस वक्त पैदा हुआ जब गुंडों ने इस शॉप में दाखिल होकर सामान तोड़ फोड़ किया और सामान को दुकान के बाहर फेंक दिया गया। दुकान चला रही पुष्पा के मुताबिक उन्हें काफ़ी सताया जा रहा है और उन पर जुल्म किया जा रहा है। इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। ताहम उन्होंने पुलिस से भी अपील की है कि इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई करें। అన్నాక ఊరికే రామ్మోహన్ గౌడ్ కాడికి వెళ్ళి ఊరికే కంప్లైంట్ పెడుతుండు. ఊరికే కంప్లైంట్ పెడితే నేను ఆడదాను సార్, మా ఆయన పొద్దున్న డ్యూటీకి వెళ్ళిపోతాడు, మేము తలా ఒక పని చేసుకొని బతాం సార్, తలా ఒక పని చేసుకొని బతాం. అయితే 6 నెలల టైం ఇవ్వండి, 6 నెలల లోపల ఖాళీ చేస్తామని చెప్పినా కానీ ఊకినట్టు ఊకే ఆయన కాడికి రామ్మోహన్ గౌడ్ కాడికి వెళ్ళి ఊకెళ్ళి కంప్లైంట్ పెడతా ఉండు, రండి రండి అని ఊకే పంపుతుంది. నాకు అంతమంది మొగోళ్ళ కాడికి ఊకే పోవాలంటే నాకు షేమ్ అనిపించి నేను వెళ్ళలేక ఊకే మొగోళ్ళ మనిషికి పోలీసు వాళ్ళకి చెప్తా. ఆయన ఏమన్నాడు, ముందు రోజు వచ్చి వాళ్ళ డ్రైవర్ పిఏ వచ్చిండు, వీళ్ళు పోయి తోలుకొని వచ్చిరు, మేమున్న ఓన్ రోళ్ళు వాళ్ళు 10 మంది పోయి వాళ్ళ కాళ్ళ మీద పడంటే ఆమె నన్ను చంపుతాను బెదిరిస్తుందని వాళ్ళని తోలుకొని వచ్చిరు, పిఏని రామ్మోహన్ గౌడ్ వాళ్ళ డ్రైవర్ని తోలుకొని వస్తే చెప్పిండు, అమ్మ ఇట్లా అంతా కాల్ చేసి ఏమైందంటే చేస్తాం సార్, కొంచెం 6 నెలలు టైం ఇవ్వండి, నేను బతుకు తెరుగు సార్, నాకు మా ఆయనకి ఎక్కువ జీతం రాదు, 10,000 వస్తాయి, నేను పిల్లలు ఉన్నారు, పిల్ల బయటికి వెళ్ళాలనుకుంటుంది, దీని మీద లోన్ పెట్టుకున్నాం, ఐటీ కట్టుకుంటున్నాం, పిల్ల ఫారిన్ వెళ్ళాలనుకుంటుంది, ఒక 6 నెలలు టైం ఇవ్వండి, వెళ్తాను సార్, ఖాళీ చేస్తా సార్ అని చెప్పి ఖాళీ చేస్తా అంటే ఆయన ఏమన్నాడు, ఆయన పిఏ వచ్చిన ఆయన ఇవన్నీ చెప్పినాక తర్వాత రామ్మోహన్ గౌడ్ కాల్ కలిపిండు. రామ్మోహన్ గౌడ్ కాల్ కలిపి ఆయన ఏమన్నాడు, ఇంకో నీకు చెప్పేది నీకు కాదానమ్మా, నీకు ఖాళీ చేయమని చెప్తున్నా కదమ్మా అన్నాడు. అంటే చేస్తా సార్, నేను చెయ్యను అని అంటలేను, నాది అంటే ఏమన్నాడు, నీ దానమ్మా ఇల్లు అన్నాడు. నాది కాదు సార్, నాదని నేను అంటలేను, నేను కిరాయి కడుతున్నా, అడ్వాన్సులు ఉన్నాయి, 5 తారీఖు వరకల్లా నేను 25,000 కిరాయి కడుతున్నా సార్, అడ్వాన్స్ ఉంది నాది, ఒక్క రోజు కూడా లేట్ కానివ్వండి సార్, రెంట్కి నేను తింటున్నానో తింటలేనో, కిరాయి అయితే నేను మా తమ్ముని కాడ ఆడడిగో ఈడడిగో ఖచ్చితంగా వాళ్ళ కిరాయి ఇస్తే, ఎందుకంటే కసిరిస్తారు, కోపం అవుతారు, మాట పడొద్దు, ఉంటే తినాలా లేకపోతే లేదని ఖచ్చితంగా 5-6 తారీఖు వరకల్లా కిరాయి ఇచ్చేస్తా 25,000. అయితే ఏమైంది, ఆయన రామ్మోహన్ గౌడ్ తోటి మాట్లాడిచ్చిండు పిఏ, మాట్లాడిస్తే ఆయన ఏమన్నాడు, ఇంకో చెప్పేది నీకు కాదనమ్మా కాల్ చేయమంటే అన్నాడు. అంటే చేస్తా సార్, మీరు అంత కోపం అవ్వకండి, చేస్తా, నాకు ఒక 3-4 నెలలు టైం ఇవ్వండి, ఒక 6 నెలలు ఇవ్వండి, కాకపోతే 6 నెలల లోపల 6 నెలల లోపలే అన్న, 6 నెలల లోపల నేను దొరికితే ఖాళీ చేస్తా సార్ అని చెప్తే ఏమన్నాడు, నేను నెల లోపల 100 మందిని పెట్టి ఖాళీ చేయించి నేను బజెట్లో పడేయకుండా చూడమ్మా అన్నాడు. అనగానే సరే సార్ మీరు పడేయండి. आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अवाम की मसाइल की यकसोई के लिए प्रजावानी प्रोग्राम का दोबारा आगाज, ओहदेदारों ने अवाम की शिकायतें की मौसूल। अगले 2 दिन में रियासत के मुख्तलिफ अजला बशमुल हैदराबाद में बारिश की पेश क़यासी, राहत और बचावकारी अमला मुतहरिक। अकबरबाग डिवीज़न में तरक्याती कामों का आगाज़, मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट ने डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का किया दौरा। आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को दिए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात समाजी इंसाफ पर मुबनी, तेलुगु देशम हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात जारी रखेगी, तेलुगु देशम क़ायद नारा लोकेश का बयान। इसी के साथ रूबी न्यूज़ ही अख्ताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अक़वामी ख़बरों पर देखते रहिए रूबी न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम।